What's up guys? Mayong buntag sa tanan. Na-amaze ko karong buntaga guys sa akong nakita unsa kanindot ang kabuhatan sa Ginoo. Dalaygon gid kayong Ginoo sa iyang creation. Nindot kayo ang iyang creation. Siguro dili ma-appreciate ni sa uban. Bisan sa mga ginagmay lang sama ni ini nga talanaw nagpakita kung unsa kagamhanan ng Dios, kung unsa siya kamaayo. Kahinumdum ko during my elementary days, siguro kahinumdum sa gumani sa usa ka tula nga gitaytulan ng All Things Bright and Beautiful, di ba? Nakahinumdum ani, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made him all. Diba? Nindot kayo. Each little flowers that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky, the cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, he made them, everyone. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. Sa kamanindot tula guys. Siguro nakamemorya mo ni adto, no? Naging ano sa pulong sa Dios nga itong mabasa diya sa Revelations chapter 4 verse 11. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Nindot kayo guys, all things work together for good. Nagingon ang pulong sa Dios nga gihimo ang tanan para narito nato na i-purpose ang tanan butang manong gihimo kita sa Ginoo. Diba? Na-amaze ko nining akong nabidyohan nga talanawon sa kamanindo. Nagpakita gini ko kung sa gayud ang Ginoo kamaayo. Tanan gihimo sa Dios maayo, ug walay dapat nga isalikway kung ato lang gyud kining dawaton uban ang pagpasalamat. May buntag sa tanan.